Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Салом мегам барои онҳое ки дар рӯзи шанбе истироҳат карда истоданд. Номансабам Муборис Усмонов ва ин аз барномаи Муҳити зинда қайд кардан бовар медаст ки ин ягона барномае аст умуман дар радиои Тоҷикистон ки толори консертии махсуси худро дорад ва мо тавассути ин толор консертҳои зинда эксклюзивии махсуси ҳунармандони машҳури Тоҷикистонро бароишон пешкаш мекунем ва имрӯз бенат шод ҳастем ки ба ин рӯйхати мо ки на он қадарам калон аст, аллакай нашри панҷуми барномаи мо аст ва дар нашри панҷум ҳунарманде ки воқеан ман гуфта метавонам ки садои зинда гуфтан, муҳити зинда гуфтан бо Дамирбек як монандӣ дорад аллакай. Имрӯз дар меҳмони мо ҳунарманди машҳур ва маъруфи кишвар Дамирбек Олиев. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба студияи радиои Нав. Бори аввал аст ки шумо меҳмони мо ҳастед. Умуман чӣ гуна аст муҳити радиои Нав барои шумо? Рости гап амин дар он замона аллакай тавбат бисёр борида мешавад. Навозанда ки мо гуфтем ки ягона ҷое ки ягона радио ки дар Тоҷикистон гӯем хато намекунем ин радиои Нав аст. Бисёр шод ҳастем. Якум таронае ки иҷро мекунед бисёр нафарон интизор ҳастанд, зеро ки мо гуфта будем 15:00 оғоз мекунем ва чун ҳар вақта ин айби ки аст? Айби як нафаре ки ровии барнома аст ва ном дорад Муборис. Ман айбамро расман ба гардан мегирам аз ҳаре ки шунавандагони мо бахшиш мепурсам. Хош, якум тарона кадом тарона аст? Якум таронаро ман хостам аз таронаи ношинос оғоз кунем. Беҳтарин. Чунки ки бисёр ман ин таронаро дӯст медорам. Оҳанг ин оҳанги Якай Даврон бисёр эҳтиром мекунам, бисёр композитори мусиқачи беҳтарин аст ва шеър аз Эҳсонҷон, Эҳсон Азамиён. Беҳтарин. Ин тарона аллакай мобайни мардум машҳур аст, ҳамагон дӯст медоранд, бисёр нафарон гирья мекунанд, алахусус духтаракон ва фикр мекунам ки ба таври зинда шунидани ин тарона имрӯз барои шунавандагони радиои Нав ва умуман мухлисони шумо як тӯҳфаи ғайриоддӣ мешавад. Гӯш мекунем Муҳити зинда, барномаи махсуси мо дар толори консертии радиои Нав. Дамирбек Олиев бо таронаи ношинос, таронаи якум. Рафтем. اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را مگو هرگز سلامه مگو اصلا کلامه به همراهت مگو کی یک زمان عاشقم بود همین کی رفت یاری سابقم بود اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را بدونی تو نمردم من دیگر چیزی نمیخواهم تو رو بینم سری راهم تو را از یاد بردم من بدونی تو نمردم من اگر روزه
مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را مگو هرگیز سلامه مگو اصلا کلامه به همراهت مگو کی یک زمان عاشقم بود همین کی رفت یاری سابقم بود اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را بدونی پرس و پاسه را بدونی پرس و پاسه را خوش بهترین ترانه یکم من اصلا نگم برای Дамирбек با ترانه ناشناس برنامه امروزه ما آغاز شد. در یادم است فعالیت اولین شما و در آغاز فعالیت جدید شما با استیل صحنوی لباس‌های یعنی که یالخوس و مویلابچه داشتید در یادم است برآمد می‌کردید اما پس از یک چند مدت مویلاب رو گرفتید طرز مد لباس‌هایتان نیز اروپایی شد. یک کس مسئله داد که استیلتون رو عوض کنید طرز لباسپوشی و ایمیجی صحنوی رو. راسته اول بسیارتر سرودهای خلقی میخوندیم خلقی стили поп یعنی آمیخته بود راست برودم بود برای که بروده گرفتم من باری اول در اینجا میگم سالن اورست که گناهکاری اساسی است وقتی که ما کلیپ صرف میکردیم و من سراسیما به سالن اورست اومدم و گفتم که عبدالعزیز جان من تیز پریچوسکا کنید یعنی آرایش کنید و همه خیلی گرفت تا برودای گرفته پرتاف بعدی همین یکمین کلیپی که ما به برود ثبت کردیم این کلیپی رنجیده است هم دویت بود با دیگه نمون خوبه الان اونجا یکمین بار من به برود برآمد کردم این بار اول گناهکار اساسی اورست است سالن اورست عبدالعزیز سالن مخصوص تو سالن میدم قدر هم خوش باز من درباره فعالیت شما با نگین ما کمی بعدتر صحبت میکنیم با فکر شما پس از کردن سرودتون شما در تمام جمهوری واقعا هم مشهور شده کدام سرود بود که با فکر شما تقدیر ساز بود راستی گپ سروده که من اولین خوندم قدم‌های اولین خودم رو گذاشتم برای صنعت مستقلانه این سرود زلفون مایده بود که با همین سرود من کمی باشنام شناختم در جمهوری و دومین سروده که بسیار مردم با ما معرفی کرد این ماورگی است دویت است با نگین امامقلوه کبوتر بودم و پرواز کردم بعد از اون من فکر میکنم یکم گروه حجی نموند که شما رو بعد از اون پرواز کردیم یعنی که یکم سالچه حجی نمونده باشن در این مورد و من در یادم است وقتی که ترانه کبوتر برآمده بود این یک درکنز ترکشی موسیقی هم بود زیرا که در همه جای این ترانه صدا میداد یگان جای نبود و در یادم است وقتی ترانه زلفان مایده در همه جا صدا میداد در خود تلویزیون بارستان در یک روز تقریبا 120 مرتبه میموندن اما هیچ کس نمیدونست که این سراینده کی میخوند چگونه بودن اصلاحات وقتی که در اگون جنبه میشونیدید همگان میگفتن سراینده نقص اما کی بودنش معلوم میدونید چه وقتی که نه قدمات برای صنعت میمونی و سرودت خیلی مشهور میشود هر روز آینه نیلگون از رادیو از همه جا پخش میکنن نکی افسوس که تو در اونجا نیستی اما که افسوس کرده میشینی که نزد آینه نیلگون بود برای چی من نیستیم برای چی من نیستیم بعدا یعنی که مثلا چگونه بارش اول شما رو مثلا با یگان من با نگینه چگونه شنا شدید شما با نگینه بعد یه زلفانی مایده که خوندم در اونجا رئیسیار عبیدالله رجب بودن و هم معلم عظیم و ناظر بودن در چکمه و نوروز جهانی که میشد سال 2011 اگر خطا نکنم باید که یک بدیهه در اونجا باشد بود در نوروز و انتخاب کردم من و نگینه رو
ва дар ҳамонҷо шино шудем. ман то ҷое ки медонам устод масалан фақат садои шуморо мешинохтан, аммо шуморо надида буданд. Ҳамин тавр буд ё ки не? Не, дида буданд. Ҳамон фестивал ба ки омадем дидан шино шуданд ва хостанд ки ман дар ҳамон барномаи консерти бо ҳамроҳи Нигина суруди Бадея хонам. ҳамин тавр шиносои шумо оғоз шуд ва айни замон то ин дам чанд тарона доред ҳамроҳи Нигина, таронаи довоза? То ин дам 5 тарона. Чунон бисёр шудааст ки фикр кардам. 5 суру шудааст, фикр кардам ки давом додаам мегиред. Насиб давом. Барои чӣ бо дигар нафарон дуэт нест? Бо ягон савояндаи дигар, масалан духтарони зиёд дорем мо дар эстрадаи мо. Хай насиб бошад мехонем, лекин хеле ки ҳама мешиносад ман бо Нигина дуэт мехонам ва барои ҳамин бояд ки ин ананаро давом байон кардан лозим нест. Хуш беҳтарин. Кадом таронаро иҷро мекунем ин навбат? мо ба наздики як клип ба навор гирифтем, суруди Дилоромба. Ин суруди нав нест. Ин сурудро мо дар консерт хонда будем ва бисёр ман ин сурудро дӯст доштам ва хостем клип ба навор гирем. Аллакай дар YouTube, дар сомонаҳои интернетӣ ин клип ҳаст ва ҳамин суруди Дилоромро мо хонда метавонем. Оҳанги ки аст, матн аст ки? Оҳанг аз худам аст, матни устод Озарахш аст. Клипашро Даврон Возидӣ ба навор гирифтааст. Хостем як оли савол додед ки камтар аз саволтон дур рафтему, барои чӣ либосҳоятонро тарзи либоспӯширо дигар кардед? Камтарак замонавӣ либос пӯштем ва стилро ҳам низ ба ки ҳозир ҷавонҳо бисёр сурудҳои замонавиро дӯст медоранд, ҳамон роҳ рафтем ва ҳозир бо оҳиста оҳиста роҳи худамон бармегардем. Барои ки ин чизе аст ки хосияти афзалиятнок дорад. Мо бояд чизи миллии худро нишон диҳем. Мо фақат бурд мекунем мусиқии миллии худамон ки либосҳои миллии худамон ки. Беҳтарин фикр. Таронаи навбатӣ Дилором, таронаи махсус жанра чи аст? Шашмакон ба фикрам? Не, жанраш халқӣ. Жанраш миллӣ аст. Миллӣ аст. Гӯш мекунем дӯстони азиз, муҳити зинда тамин бекунем таронаи Дилором ба таври зинда. آینه‌ها رو زدم مانندی تو زیبا نبود باغ و چمن را تی زدم مانندی تو رعنا نبود چو لحنی گفتاری خوشت شیوا نبود برنگی رخساری گلت اصلا نبود گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم خوش سخن نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو به نو گپ میزنم توتیانی خوش سخن نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو به نو گپ میزنم توتیانی خوش سخن نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو به نو گپ میزنم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم
خوشترین ساز را زد نازنین نامه برنامیدی اولین و آخرین ای نگاری خوشترین ساز را زد نازنین نامه برنامیدی اولین و آخرین گلندامم گلندامم دلارامم دلارامم تو سیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم گلندامم گلندامم دلارامم دلارامم تو سیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم Ahsan degan David Bekolimov taronayi Dilorom behtarin ijrosh بود عموما وقتی که چون ترانا رو میشنوید باز هم لذت دیگر داره در اون ترانه موسیقی بشنوید واقعا همین چیز رادیویی است احساس هم رادیویی هستند فکر میکنم در حیات جدی شما عموما یک چیزی که مثلا سر و صدای زیاد پیدا شده بود عموما همگان در فکر بودن برای چی این طور شده است شما یک چند سال با شرکت پرودوسری جیم همکاری داشتید اما با نزدیکی در صفحه اجتماعیتون اعلام کردید که همکاریتون رو با این شرکت قطع کردید سببش رو میتونید بگویید که که مخفی هستید نه مخفی است برای چی اگر همگان میدونن خوش وقتی که من نو آغاز کرده بودم روی صنعت رو مرا شرکت جیم قبول کرد و کمپانی خود با سروری پرویزبек مرودов و طول 6 سال ما فعالیت کردم در شرکت جیم دو بار 3 سالی ما شرطنامه بستیم طول 6 سال ما کار کردیم با شرکت جیم من در طول 6 سال بسیار چیزا آموختم بسیار چیزا آموزاندم با چی گویم هر یک کلیپی که هر یک سروده که من ایجاد میکردم و بنوار میگرفتم البته از نظر شرکت جیم گذاشته بعد با تماشابینان پیشکش میکردیم در اینجا البته جوربек مرودов استادی بزرگی ما که این نفر رهبر شرکت جیم هستن نه این نفر استادی من هستم استاد شما البته دوم میگرفتیم پیش از حالی هم دوم میگیرم و رهبر شرکت جیم پرویزبek مرودов است پسری استاد بهتره و من این سال 2019 آغاز سال 2019 ماه فوریه اگر خطا نکنم شرکتی ما شرطنامه ما قطع کردید و دیگر نبستیم سبب قطع گشتنشون نگفتید برای سبب قطع گشتنش شرکت باید که یک استعداد جوان رو گیرد و باید تربیه کند و بعد چی بگم باز استعداد نو رو باید تربیه کند شرکت جیم مثلا هر یک شرطنامه دارد به خود یگان خاصیتی مخصوص مثلا وقتی که این یا شرکت پرودوسری برای مشهور کردن این یا سرنده رو مثلا به دوش خود میگیرد میگوید که من تو رو مشهور میکنم اونها بیوسته یگان چیز طلب میکنن مثلا یگان فیصد از درآمد یا اینکه یگان چیز دیگر شرط و شرایطی که شما کار میکردید چگونه بود با شرکت جیم شرط و شرایطی که کار میکردم با شرکت جیم بسیار مرا همچون دادر خود قبول کرده بودم پرویزبek و از ما هیچی طلب کرده نمیتونستم یعنی شرطنامه برادری شرطنامه برادری بود البته فهمم مثلا در نفر که بود آنها برای شما کلیپ میکردن یا اینکه موسیقی میساختن چی کارها رو با انجام میرسوندن همچون شرکت پرودوسری بله کلیپ هم میکردن کم و بیش لیکن بسیار کلیپ هم رو خودم میکردم البته و با کنسرت هایی که مثلا کنسرت های کلان میشود در آنجا من داخل میکردم و با خلق معرفی میکردم یعنی که تو یک اندازه چخیلی گفتید این شرطنامه دوستانه بود مثلا شما بعضی کارهایی که مثلا شرکت پرودوسری کنند خودتون میکردید بعضی وقتی که مثلا یگان چیز رو شاید که شما کنید شما هم نمیکردید یعنی که در این چیز یعنی که یک تا یک اندازه شما یک
баланс ёки мувозинати махсусро пайдо карда. албатта бо маслиҳат мешуд. ҳама кор худам кунам, ширкати ҷайм кунам, албатта бо маслиҳати якдигар буд. Фаҳмам. Айни замон чӣ? Айни замон бо ягон ширкати продюсерӣ мехоҳед ки ҳамкорӣ кунед ё ин ки аллакай фаъолияти чӣ бигӯям мустақилонаи худро оғоз кардед? Чӣ гуна ҳолат аст? ҳозир мустақилона ё дар студияи Сарпараз? ҳозир Сарпараз Ариҷон нест. Ҳозир фақат Сарпараз фақат номаш аст? ҳозир фақат кор мекунед ва албатта натиҷаашро мебинед. Яъне шумо айни замон худатон мустақилона фаъолияти худро ба пуррагӣ пеш бурда истодед ва аз ягон ширкати продюсерӣ вобастагӣ надоред. Бале. Ва он клипҳое мешаванд, он таваноҳое ки мешавад, таблиғот дар радио, дар телевизион, дар дигар ҷойҳо ҳамашонро шахсан худатон бурда истодед. Ва яъне ки то як андоза медонам ки клипи охироне ки буд, дар он ҷо дар аввали ҳамон клип навишта шуда буд ки ҳатто Далелбек Олимов компани буда? Не компани не, компани шудан вори бисёр вақтар. Чӣ буд? Вай фақат ДО Карем, Далелбек Олимов. Логотип. Фаҳмо, ташаккур мегӯям. Таронаи сеюм кадом тарона мешавад Далелбек? Таронаи сеюм аз устод Ҷӯрабек Муродов мехонам. Беҳтарин. Барои он ки устод бисёр тарбия кардан, бисёр дуошона гирифтем, бисёр чиро омӯхтем, ҳам тарзи суханкуниро, ҳам тарзи сурудхониро, ҳам этика, эстетика бояд дар санъаткор чӣ гуна бошад, ҳама чиро омӯхтем. Барои ҳамин як оҳанг аз устод Ҷӯрабек Муродов мехонем. Марҳамат. Барги хазон бошад. Барги хазон бошад. برگی خزان بر روی رودی جاویدان چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان برگی خزان بر روی رودی جاویدان چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان تو از کدام باغی زریم که سر به سر پرزه وریم جانی برنگی آفتاب پیکی کدام این کشوری تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبریم تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبریم شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها خواهی که یابی کام ها خالی شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها آواره میگردی بسه با هر کسه با هر خسه گرچی بگردی در جهان چون من نمیابی کسه تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری
از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری تو دوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود سوی کجا ره میبری سوی کجا ره میبری سوی کجا ره میبری до нури хобари Далибек Волимов таронаи устоди гироми қадри мо Ҷурабек Муродов ба таври як таври худатон говорид бо тарзи худатон хондед бо тарзи худам аст каме муосиртар шудааст умуман ман ин саволро барои ҳар як меҳмони мо медиҳам зеро ки умуман барномаи муҳити зинда пайвастагӣ дорад бо зинда сароидан барои шумо зинда сароидан ин чи аст барои ман зинда сароидан ин як масалан ягон ҷо агар ҳамчун тамошобин ман дар ягон консерт агар тамошобин шударам агар вай муҳит зинда бошад ва аллакай кайфияти вай дигар хел мешад аллакай кайфият дигар хел аллакай ҳиссиёт дигар хел сароянда ҳаракат мекунад ки ҳамун чӣ ки дар дилаш ҳаст ҳамона бароварда кунад ва тамошобин ҳамихел қабул мекунад барои ман низ ҳамихел аст албатта дар вақти зинда сароидан каме тарс мешавад ки шояд хато накунам хато кунедам ин ягон мушкиле надорад дар зинда сароидан албатта хатогӣ мешавад ва дигар мешавад ва ҳаракат мекунем оянда зинда баромад кунем шояд бисёр набошанд ҳастанд санъаткороне ки дар тур дар маъракаҳо бисёри вақт фонограмма иҷро мекунанд ин чиз ба фикри шумо чӣ гуна аст ин то як андоза фиребкунӣ аст ё ин ки не не аллакай худи мардум медонанд ки бисёри санъаткоро фонограмма баромад мекунанд ва ҳавайро дониста даъват мекунанд ба тӯи маъракаҳошон ин ягон фиребаш нест ҷое ки ҳаст ки санъаткор зинда баромад мекунад ва мухлисаш дигар ҳаст касоне ки ҳастанд ки фонограмма баромад мекунанд мухлисошон дигар ҳаст медонед аз чӣ муборис бисёре кас вақте ки суруда аранжировка мекунед клип мекунед ва реклама мекунед гӯши мардум ба вай ҷо мешавад чӣ хел буд ҳамо хел агар вай ҳамун зинда хонидагар ё маъқул намешад ё дига намешад барои маҷбур мешад ки ҳамун сурудро бояд фонограмма хонед як хел сурудо ҳаст ки ба тариқи зинда хондан бисёр душвор аст бале дар ҳамин маврид шояд бисёри масалан нафароне ки ба индиён маърака даъват мекунанд мегӯянд ки хубтараш ҳамун ба таври асти ба таври асти ин бисёр хуб аст шояд аз як ҷиҳат вале фикр мекунам ки аз як ҷиҳат бад аст зеро ки вақте ки мусиқии зинда тораф кам мешавад истеъдоди ҳақиқии инсонҳо рӯи пӯш мешавад яъне ки ту намедонӣ ки кӣ хуб аст ман паго меравам ман худам бо ин чиз шинос ҳастам ва ман паго меравам ягон таронаи дигар сабт мекунам гӯё овози ман беҳтарин аст вале вақте ки ба таври зинда хон мекунам баъдан проблема сар мешавад лекин манам тарафдори зинда сароидан ҳастам хуб мешуд ки ин албатта фикри мо ягон ин фикри шахсии худатон ман мехоҳам ки дар тамоми маъракаҳо дар ақаллан консерти худи сароянда зинда гузарад ин аллакай як кайфияти дигар аст бале дар ёдам аст шумо соли гузашта дар шаҳри хуҷанд консерти калон дода будед консерти зинда набуд ин консерт дар ният аст дар нақша доред ки масалан ягон консерти зиндаи калони худро баргузоред албатта дар нақша ҳаст ният дорам орзу дорам ки ман консерти зинда барпо карда бошам ва аллакай оҳиста оҳиста омодагиро дида истодем сурудҳои нав эҷод карда истодем ва ҳамун рӯзҳо шавад албатта ҳаст ягон санаи муайян не ҳоле нест ҳоле пурра тайёр шавем баъд эълон мекунем фаҳмо беҳтарин таронаи навбатӣ кадом тарона мешавад таронаи навбатӣ ошиқ шудам ин таронаи нав аст нав аст бисёр таронаи хуб аст таронаи рақсӣ аст аллакай ман тақрибан 100 бор ин таронаро гӯш кардам барои манам писанд аст тарона
و بیاید گوش میکنیم یک جایی این از محیط زنده ما جمعون 95 FM خوجند دوشنبه سلام مخصوصی خود را بار دیگر برای شما میرسونیم. این برنامه است که در کالاری کنسرتی رادیوی نو و دور زنده صنعتکاران مشهور میگویند و ترانه‌های خود را اجرا میکنند. امروز در میان ما سرانده مشهور تاجیک دمیر بکلیم هستند و ترانه نوبتی نام دارد عاشق شدم. گوش میکنیم و حلوه می‌بریم. مویم گلی موید نداری دیوانه شدم در آرزویت برده قرارم لب و لبخندی نکوید روم بسوید مویم گلی موید چی کنم تو بگو یار منی عاشقی بیمار به دلم غمی بسیار تو کی میشی خبردار خواهم که تو هر بار به دلم شوی دلدار لااقل دمی دیدار دلم را تو میازار عزیزم در سرگهی چشم منتظرم هرگاه که زی دستی تو بگیرم صد بار برای تو بمیرم می آیی ولی باز عزیزم در سرگهی چشم منتظرم چی کنم تو بگو یار منی عاشقی بیمار به دلم غمی بسیار تو کی میشی خبردار خواهم که تو هر بار به دلم شوی دیدار لااقل دمی دیدار دلم را تو میازار با خنده آن بی اناری بینمودی مرا به خود خماری لبی اناری بینمودی مرا به خود خماری آهسته بیا بشین کنارم بر قصد عذاب انتظاری آهسته بیا بشین کنارم بر قصد عذاب انتظاری چی کنم تو بگو یار منی عاشقی بیمار به دلم غمی بسیار تو کی میشی خبردار خواهم که تو هر بار به دلم شوی دیدار لااقل دمی دیدار دلم را تو میازار خواهم که تو هر بار به دلم شوی دیدار لااقل دمی دیدار دلم را تو میازار لااقل دمی دیدار دلم را تو میازار بسیار ترانه خوب شما مقطع موسیقی ششمقام رو ختم کردید ولی چرا در فعالیت هنریتون سرخوی ژانر ششمقام بسیار است ولی مخصوصا اگر ششمقامی مثلا تازه‌ای که میگیم کم است برای چی؟ من سرودهای ششمقام رو بسیار میخونم. من میدونم که میخونید اما مثلا سرودهای مؤلفی نو مخصوص که مثلا پورا تازه باشد نیست برای من شاخوار است. راست میگه. من در هر یک کنسرتم اقلا یک سرودی کلاسیکه یا ششمقام میخونم و این سوال بسیار زیاد شده است که برای چی ششمقام رو نمیخونید؟ چون که من 10 سال آموختم در کالج صنعت و فاکولته صنعت از بسیار استادان نازکای ششمقام رو آموختم و هم من تنبور مینازم با سازی تنبور. حضور تنبور در کجا؟ تنبور در کجا؟ تنبور نامد، تنبور مزاج نیست. لیکن البته میخونم سرودهای ششمقام رو در رپرتوار جا میکنیم. ما انتظار میشیم. اما خودتان چگونه موسیقی رو گوش میکنید؟ کدام سرانده های ما رو گوش میکنید؟
таронаваишон ро писанд аст. ман қариби ки ҳамаи саромдоиро гӯш мекунам. Масалан Шабнами Сурайё, Садриддин Наҷмиддин, Ҷонибек, Нигина Монқулова, Сироҷиддин Фозилов, масалан ҳофизои ҷавоне ки боромадан сурудҳои илоҳиам гӯш мекунам. Аз ҳар як санъаткор якчи хислати назро гирифтан мумкин аст. ҳар як санъаткор каме бошадам як шираи овоз дорад, ба худаш хос чиз дорад. ҳар як санъаткор, ҳар як теорро гӯш мекунам. ҳар як санъаткоро ба худаш хос мухлис дорад. албатта айни замон фаъолият ва зиндагии шумо асосан дар кадом минтақаи Тоҷикистон аст? дар шаҳри Хуҷанди Бостон аст. дар шаҳри Хуҷанди Бостон, яъне ки бисёри вақт ки шумо дар Душанбе ҳастед. Беҳтарин. Таронаи навбатӣ кадом тарона мешавад? чӣ хеле ки мо дар Душанбе ҳастем ва бояд ки як суруди устод Акашариф Ҷӯраро хондем. Сабзаке бисёр дар инҷо машҳур шудааст. این سرود رو خونده میتونم ترانه سبزکی در اجرای دمیر بکنیم گوش بکنیم. سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه چشمت گلی بادام لبت نی شکر است رخساره تو زی برگی گل تازه تر است دردت کشم زی مغزی جان نوش کنم گویا که غمت است و وفادار تر است سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه اگر رمانم میدهد تا من بینم و زندگی روی شما سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه بخانه گر یاری منی بیا بخانه سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه خوش بهترین Дамирбек Олимов меҳмони махсуси барномаи муҳити зинда. Мо бениҳоят шод ҳастем ки Дамирбек имрӯз моро ҳамроҳӣ карданд. Бисёр хуб. Ин ба фикри ман таронаи охирон буда дар имрӯз. Ташаккур зиёд мекунам Дамирбек барои шумо, барои ин ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардем. Бисёр шод ҳастем. Мо фахр мекунем, ифтихор мекунем ки чунин санъаткорони асил дорем дар Ҷумҳурияи Тоҷикистон ва бешубҳа фаъолияти шумо ин инъикосгари чи аст вақте ки истеъдоди ҳақиқӣ аст, он нафарро ҳамагон эътироф мекунанд, дӯст медоранд ва мағлубияти беандозаи худро мобайни халқ пайдо мекунанд. Марҳамат, худи ҳозир хоҳиш мекунам ки тамомияти худро ба кулли шунавандагони мо расонед. Марҳамат. ташаккури зиёд муборис. бори дигар аз даъвати шумо бисёр хурсанд ҳастем. барои ҳамватанони азиз
ҳамаи хушиҳои ҳайотро таманно дорам. Ҳамеша бо радиои нав бошанд, ҳамеша бо сурудҳои мо бошанд. Ташаккури зиёд. Ин буд барномаи Муҳити зинда дар радиои Нав. Меҳмони махсуси мо Давирбек Ҳолимов. Ташаккур мегӯям. Дӯстони азиз, пайгирӣ кунед моро. Баъд аз чанд лаҳза боз ҳам таронаҳои дигар садо медиҳад. Ин аст радиои Нав. Номи аст Мамбурис Усмонов. Ва мехоҳем ҳафтаи оянда шоду фирӯз бошед. Хайр. Живая среда.